aha senior man wadaroma so hwa ensuo ne na ayira sisi a kataka ne kura he sisi a head ni nyina mem wadaroma boys ne so na akotena tie no so no sisi a tie na aka no no mote so na ohun because sisi o maka mfinfin o mo a o mo ntimi nko o manim sei o mo nso a o mo ntimi nko o machi na sisi a o ma ye den o mo aka ho nti wadaroma ohun se wo hwa boys no so nti sisi ano ayeden pa ayeden news fo ye twa mo dendenden se mo beboa sisi a wo hwa ba bia nipa gu ono ho ana nso na yiri akoka eho no mo no ena ba bia we nso wono nso no eho na nipa no wono nti wadaroma sisi a nipa maka ka ma ka oye na adwen se wo twema woye heavy truck krempo na abeto nsuo no mu no enua ne de ba kokura ne ha ni nyina atwekọ